Baie welkom by die Interskole 2017. Vanoggend speel Paarl Gymnasium tuis teen Paarl Boys High in die Interskole vir 2017 eerste seuns hokkiewedstryd. 'n Pragtige dag hier so in Paarl. 'n Sonnige dag, 'n klein bietjie wind, nie te warm nie. Dit gaan definitief 'n verskriklike goeie wedstryd wees in mooi omstandighede. Die spelers is net sopas reg om op die veld te kom vir al die dingetjies en goetertjies om plaas te vind voordat die wedstryd begin. Tradisioneel hier so in die Paarl Interskole, een van die grootste interskole in die hele wêreld, en ons sien uit vir 'n verskriklike goeie game. Baie welkom aan ieder en elk reg oor die wêreld wat na hierdie wedstryd gaan kyk, en julle moet dit asseblief baie geniet. Yes, welcome to everybody. It's a fantastic day here, Tian. I'm looking forward to the hockey and the glorious conditions while the teams walk up to start their presentation. We can see there's quite a few numbers of people here, crowd, spectators. I think it's going to be in for one hell of a game. Brett, baie geluk met jou tweede span wat sopas ook gewen het. Ek seker of van jy is baie trots op jou spelers, en kom ons kyk of Paarl Gymnasium hierdie enetjie kan deurtrek vir die Paarl span. Vir Paarl Gymnasium, of gaan Boys High dit uitdruk. Twee spanne wat redelik gelyk is deur die seisoen, en dit gaan definitief beloof vir 'n baie interessante wedstryd. Yes, absolutely, Tian. Thank you very much. After last year's ding-dong battle, it ended up in a draw. Obviously, both teams are fighting out for a victory, so I think it's going to be one hell of a game. Die spanne wat nou bekendgestel gaan word, almal is gereed. Die twee skoolhoofde, meneer Buitman van Paarl Gymnasium, en Mr. Swart van Paarl Boys High. Dit is my voorreg om die spanne aan die voor te stel. Die span van Hoër Jongenskool, Paarl Boys High wat eerste bekendgestel gaan word. Morne Brummer, the keeper. Interesting, there are 3 boys from Amandas in this team. Ignu Ferreira. Matthew van Eysen, one of the new boys in the first side. Anderson Lombard, Andy Lombard, watch out for his drag flicks. Sipo Mila, third year playing first side. Luan Ace, only in grade 11. Ethan Appies, Ethan Appies and captain. Bernard van Tonder, Bernie van Tonder, another Hermanus boy. Daniel Du Plessis, third year playing first side. Andre Senelink. Joshua Schoen, he played for the IPT side this year. Brent Spirit also played for the IPT, only in grade 11. Andrew Albertine, vice captain and near the back of the field. Justin Martinezson also new into the first side. James Edwards, he's up front, good hands. And Brenton Manuel, only in grade 10 this year. The coach of the team is Bryce West. Mr. Bryce West, this is his first year in charge. Die span van Paarl Gymnasium. Die Paarl Gymnasium span. Kaptein Andrei Seegmuller, ook IPT onder 18B gespeel die jaar. Henry Pelser. Gerrit Wolmerans, die goalkeeper vir Paarl Gymnasium. Ook bekend as Jakkels. Dian Christopher, ook bekend as Nimsou. Johan Lotter. Vincent Brouwer. Franco Smit. Matthew Venn, graad 10 speler.
en Robert Lyons. Afrigter Pierre de Wou. Afrigter Pierre de Wou, voormalige SA hokkiespeler. 10 jaar by Maties gespeel en sy assistent Stefan ter Blanche. Die kapteine gaan nou die spanne voorstel en die opponente se skoolhoofde. Soos julle kan sien, Andrei Seegmoeler wat die spanne bekendstel in meer swart van baie besonderse dag vir die matrieks. Natuurlik hulle laaste interskool, hulle wil almal dit afsluit met 'n wen en ons is seker van elke speler hierso gaan hulle absolute beste gee en niks daar buite los nie. It's nice to see all the spectators out there, where Mr. Swart has just met the team from Paarl Gymnasium. Maybe a little bit of advice he's giving him to him right there. Moet hom net in die top corner en drag nie. Ek dink dit is wat gesê was daar. Ethan Uppy's taking Mr. Swart to meet the team from Boiseye. Ek is seker daarvan as 'n paar baie senuwees en butterflies daar in die maag. Maar sodra die wedstryd begin, gaan ons fantastiese skills en vaardighede sien van die manne en hopelik klomp doele vir julle toeskouers daar buite. It's also nice to see the girls supporting Paarl Gymnasium carrying those boards, and also a couple of big boys there, and also the little tiny boys from Klein Boys carrying the boards for the first boys hockey side from Paarl Boiseye. Soos jy kan sien, die verskriklike mooi kampus hierso by Paarl Gymnasium, mooi uitsig ook van hier af. As die kamera aan die ander kant toe wys, dan sal jy definitief kan sien hoe lyk die berge. Dit is 'n verskriklike mooi dorp, een van die oudste dorpe in die land en 'n perfekte plek om 'n fantastiese hockey game te sien vandag. Skoolliedere, eerstens HJS. Ons gaan nou die skoolliedere sien van Paarl Boiseye. For Paarl Gymnasium to sing their school song. En die spelers gaan sekerlik nou regmaak om hulle opwarming vinnig te doen voordat die wedstryd begin. Yeah, for those boys just to get rid of the last butterflies in their stomach, just to knock the ball around. And I think it's Paarl Boiseye's drumline that are going to start off the proceedings. Dit 'n uitstekende wedstryd wees. Team just giving each other a high five and wishing them good luck for the game. Sportsmanship obviously very important on a big game like this, and obviously with these two schools rich in tradition, it's a fantastic gesture to see. As die drumline van Paarl Boiseye, natuurlik 'n groot tradisie in daardie skool en baie lekker atmosfeer wat geskep gaan word deur hulle. The little boys from Klein Boys running off the field, they with their heroes. Hopefully in a couple of years' time they'll be also standing on this field representing their first hockey side. Fred, 'n baie interessante uitslae sover by die A-spanne van die seunshokkie, die onder
U14A seuns het in 'n baie intense wedstryd 2-2 gelyk op gespeel. Verskriklik goeie wedstryd vir onder 14 vlak. Vroeër vandag het die 116A seuns van Paarl Boysay, die 116A seuns van Paarl Gymnasium 3-0 gewen in 'n redelik eensydige wedstryd. Yeah, and on Wednesday we kicked off the hockey inter-schools with our boys' eyes under 14Bs beating Gym 5-0, and then our under 16Bs, boys' eyes under 16Bs beating Gym 6-0. Here comes a Paarl Boys High's drumline, folks. This is something to listen to. Superb, boys, and enjoy it. Kom ons luister na hierdie baie talentvolle manne. Paarl Gymnasium wat in groen gaan speel vandag en Paarl Boysay wat in wit gaan speel. Twee baie interessante seisoene gehad. Ek is seker van die Paarl Gymnasium span van my kant af het ek hulle 'n bietjie dopgehou deur die jaar en hulle definitief baie verbeter. Ek is seker van hulle sal dit 'n baie interessante wedstryd maak. Brett, hoe was die Paarl Boysay span hierdie jaar? Tian, it's been an up and down season, but probably one of the better games of the year was last week against Sachs. Unfortunately, they couldn't pull it through, but played superb hockey, and hopefully they can keep it going through to this match today. Obviously, it's inter-schools, pressure's on the boys, so they have to perform. Die drumlyn wat nou net afbeweeg, die Paarl Gymnasium span en die Paarl Boysay span wat albei besig is met 'n Aussie, besig om hulle doelwagter op te vat en is 'n paar willehoue wat hier deurkom. Ons sit net hier diskant die doellok van Paarl Gymnasium. Hierdie ouens kan regtig 'n ware bal kliphard slat. Yeah, I've always said goalkeepers are special people. Understand why. Those balls are flying and they are not soft, folks. So with all that protection, hopefully they can do a good job, especially the keeper of Gymnasium, because like I say, Tian said we were right behind him. Twee baie goeie doelwagters, Morney Brimmer vir Paarl Boysay en Gareth Wolmerans vir Paarl Gymnasium. Gareth ook 'n eerste span cricketspeler vir Paarl Gymnasium. Kan julle die verskriklike mooi uitsig sien van Paarl Gymnasium. Die skare wat definitief in rol hierso. Die stands gaan packed wees vir hierdie wedstryd en hopelik het ons 'n verskriklike gees wat definitief gesien word deur hierdie drumline en wonderlike gees op die oomblik hier in die Paarl. Vanmiddag 4:00 is die eerste span rappie wat natuurlik 'n baie groot wedstryd is, omtrent 20,000 skare by die wedstryd en dit sal ook ene wees om te aanskou. Yeah, Tian, the drumline absolutely creating a little bit of atmosphere there, and all those guys do everything on their own. They do all the drumline moves, all the beats on their own, so a little bit of initiative for them, so well done. The half, obviously 30 minutes for a first side, with the other teams were playing 25 a half. Soos julle kan sien, die mooi uitsig oor die Paarl, verskriklike mooi dorp. En as jy van ver af kom, definitief 'n plek om buite of te kom visit en 'n bietjie rond te toer. Baie wyn plase hierso om 'n bietjie wyn te drink. So waar ook al jy in die land is of in die wêreld is, definitief 'n plek om na toe te kom.
Yeah, we have absolutely fantastic initiative here from School Sport, streaming this game. I think it's probably the first time it's really done, and great initiative, so hopefully there'll be many more games in the future. All the boys are spectators, a couple of dirigenten. Yeah, we're looking forward to the game. The game should start in a couple of minutes' time. Die paviljoen is stokpropvol. Dit is klomp mense, almal skouer teen skouer en almal kry van 'n sitplekjie daar op die gras en op die terras. Die gras is nat, maar hulle huiwer nie om te sit nie, maar ek seker daarvan sodra hierdie wedstryd begin gaan almal op hulle voete wees. Yeah, the team's just finishing up with the last couple of short corners and getting things sorted out, getting the train nice and smooth with oil, so hopefully they'll be taking their first shots on target, and it's all looking good. Brei twee baie goeie afrigters wat hierso vir die eerste span afrig. Pierre de Wouw, voormalige SA hokkiespeler, 10 jaar by Maties gespeel en op die oomblik by Central Hockey Club wat GC hokkie speel. Hy het ook vir die WP-IPT span gespeel hierdie jaar en Tiaan, as if you were coaching a team, what would you say to the players right now, just a couple of minutes before the start of the match? Die senuwees moet obviously natuurlik baie hoog wees, maar ons moet dit probeer kalmeer of probeer kanaliseer om definitief dit in energie te probeer kanaliseer, en die span wat die beste begin mag dalk 'n bietjie van 'n oorhand hê. So ek dink as jy die bal eerste het, probeer die bal beheer, kry so baie as moontlik touches op die bal. Laat elke ou die bal probeer kry, werk die ander span rond. Dit gaan baie interessant wees, die twee presses wat die twee spanne sit. Gaan hulle halfkot pres, gaan hulle fullkot pres, hoe baie druk gaan hulle toepas. Dis natuurlik baie afhanklik van hoe die ander span die bal rond beweeg en hoe gaan hulle dit rondpas, die beweging voor, agter. Natuurlik so 'n wedstryd soek jy fantastiese man-marking, gaan dit toegepas word, hoeveel overheads gaan daar gegooi word, dit het alles. En natuurlik, dit is altyd moontlik as daar so baie senuwees is, foute wat gemaak word. En ons weet hoeveel doele word aangeteken deur foute. So dit is hoekom die spanne so baie probeer hulle versekerde druk opsit om meer foute te veroorsaak deur die opponente en daarvan af doele aan te teken as net goeie hokkie byvoorbeeld. Yeah, absolutely, Tiaan. The team that makes the least mistakes and that can absorb the pressure, that's a team that will win. You can see the Paarl Boys High team with the headmaster there, and just saying last couple of words, last little bit of encouragement. A day like this today, I don't think you need to encourage the boys. They are ready for the game. Ja, Brett, ek het net vinnig gekyk toe voor in die opwarming van die twee spanne. Hulle het hulle korthoekies geoefen en dit het regtig waar goed gelyk. Ek is seker daarvan daar gaan baie korthoekies probeer gewen word. Natuurlik baie voete wat verdedig moet word in die sirkel sodat hulle nie korthoekies afstaan nie, want 'n korthoekie op hierdie vlak is normaalweg 'n baie groot kans vir 'n doel. Die skeieregters wat kom kyk of die toelokke reg is, daar aan die gate in die net is, hier ding op die regte plek. Ons soek geen kontroversies in hierdie wedstryd waar 'n bal deur die net gaan en ons wonder as dit 'n doel is, dit nie 'n doel nie. Yeah, on a day like today, you want to obviously limit your mistakes, but you also want to limit your fouls. We don't want a green or yellow card. That will just also ruin the game of hockey. And a green card, as we know, it's 2 minutes off the field, and 2 minutes on a game as quick as hockey is one hell of a difference. So hopefully it will be a nice, quick flowing game. The ball will move around, and yeah, we're ready to start in a couple of minutes. Right, both teams entering the field, the starting 11 of both sides. It would seem as Paarl Boys High has the ball, and they are playing on your screen from right to left. Die twee skeieregters vandag, Frank de Tooy en Chad, twee baie goeie skeieregters, en ek seker daarvan ons gaan 'n goeie beheer hê deur hulle en hulle gaan nie die wedstryd oorheers nie. En ons soek 'n mooi vloeiende wedstryd, so kom ons hoop vir goeie advantage. Daar begin ons. Paarl Boys High eerste met die bal. Dit speel hom mooi agtertoe. Ja, Daniel. Bal wat vorentoe gespeel word. Paarl Boys High wat deur die lyne gaan. Wonderlike tackle daar deur Dean Christopher.
Johan Smit wat die bal probeer kry, nog steeds Jan Christopher, goeie composure op die bal, baie rustig vir so vroeg in die wedstryd. Dis goed om te sien, hy gee ongelukkig die bal weg. Dis Brenton Manuel op die bal, goeie individuele vaardighede daar, daar's 'n vryslaan wat net buite kan die sirkel is op die stippellyn. Brenton Manuel op die bal, nommer 16, 'n goeie stick tackle, ongelukkig daarso deur Jan Christopher. Brenton Manuel weer op die bal, hy stuur hom uit links in die hoekie. Sipo Mila op die bal, hy het 'n voet geslat neer, dit het Johan Smit op die bal, ook bekend as Jakkels, speel die bal vorentoe by die lyn af. It's a ding-dong battle. Ball's going left and right. Obviously, the teams need to keep possession. Sipo passing back there to Hanru and moving the ball, shifting the ball to the other side to the open space. But well closed down by Paarl Gymnasium there. Michael Fraser op die bal. Michael het verskriklik goeie aan 'n paasbal in binnekant toe na Andre Seegmuller. Hy trek hom amper, draai hy sy verdediger, dit slap 'n voet en dis 'n vryslaan net buitekant die 5-stippellyn. Die bal moet natuurlik, as dit in die kwartgebied is, moet dit 5 meter beweeg voordat dit in die sirkel kan gaan. En jy kan natuurlik ook net 'n doel slaan as die bal in die sirkel is. Vincent wat die bal uitspeel, daarna Henry Peltzer toe, terug in die hoekie, onderskep deur Paarl Boysay. En dit slat 'n voet en Paarl Boysay het 'n geleentheid om die bal weer uit hulle agterkant uit te speel. It's pretty much like a boxing match right here, Tian. They're feeling each other right now, and I think after a couple of 5 minutes, 6-7 minutes, they'll get their players in position, the ball. Anderson Lombard with nice overhead and getting some territory there for Boysay, putting Paarl Gymnasium in the corner. Ja, baie groot overhead wat gegooi word was deur Anderson Lombard. Andrew Peltzer op die bal. Gooi ook 'n overhead, ongelukkig nie ontvang nie. Twee Boysay spelers te mekaar se pad kom. 'n Bietjie miskommunikasie daarso. Hulle sal definitief dit moet uitsorteer vir later in die game. Bal is by die lyn af. Michael Fraser pas die bal binnekant toe. Ongelukkig gly die Paarl Gymnasium speler daar, maar ek dink dit het 'n voet geslat en is 'n vryslaan vir Paarl Gymnasium net buite kan die kwartlyn. Speel dit weer uit na Michael Fraser toe. Hy en Andre Seegmuller, wonderlike vaardighede deur Michael Fraser. Hy beweeg in die sirkel in. Hy kry hom weg. Dis 'n save deur hy ding. Ongelukkig die agterkant van die stok getref deur Matty Wen. Groot kans vir Paarl Gymnasium daar. Michael Fraser, ongelooflike vaardighede. Hy het dit in sy game. Kry die bal in die sirkel en hy het 'n goeie sy waarso deur Morney Brimmer en Boysay wat definitief wegkom daarso met 'n groot kans vir Paarl Gymnasium. Goeie tackle, Ethan Appies. Yeah, absolutely great skills there through Michael Fraser. Ethan Appies running down the centre of the field, needs to link up with these players now. Unfortunately, a bit of a tackle and a big whistle from the umpire, but a bit of a scare there for Paarl Boysay. Now Paarl Boysay is on the attack. Hulle moet definitief hulle tackles hier dophou. Brett, ons wil nie ouens van die veld af sien nie, maar dit is maar die ding van 'n wedstryd is jy moet maar jou tackles dophou. Brenton Manuel wat Johan Smit daar trek, die bal gaan op en Vincent wat die bal uitspeel na die linkerkant toe. Franco Smit wat dit opspeel na die bal toe op die veld op. En ek dink is Ethan Appies hier op die bal. Hy mooi spin daarso. Goeie vaardighede hierdie ouens het regtig waar goeie beheer oor die wedstryd sover. En soos jy gesê het, soos 'n boksgeveg, hulle voel mekaar. Sipo Mila in die linkerkant. Wonderlike tackle deur Matty Wen, 'n graad 10 speler. Regtig waar ek het hom gesien groei deur hierdie jaar en 'n verskriklike verbetering reg deur die jaar om sy debuut te maak hier vir die eerste interskole, eerspan. Goeie tackle daarso deur die Boysay nummer 15. Gymnasium is attacking running down the baseline, and they've got a free hit just outside the circle. Paarl Boysay needs to defend. Ball has to travel 5, as Tiana said. Kans! Goal! Franco Smit! Paarl Gymnasium 1-0. Wat 'n begin! Wat 'n begin! Fantastic, well done to Paarl Gymnasium. The ball just came across too quickly, and Morne Brimmer, the keeper of Paarl Boysay, unable to stop that ball. Paarl Boysay needs to, let's have a look at that goal again. Oh, very nice little slap. Quick hands there from Paarl Gymnasium, and Morne Brimmer unable to stop. Paarl Gymnasium 1, Paarl Boysay 0. Wonderlike begin vir Paarl Gymnasium en hulle is 1-0 voor. Definitief afgewerk
Het is net interessant, Brett, ek wil net weet, het daai bal regtig waar 5 beweeg van Johan Smit af voordat dit in die sirkel gekry het. Die skeieregter het gedink het en die kans was daarso en 'n welgevatte doel deur Franco. Yeah, Paarl Boys has to play catch-up hockey. It's not obviously not something a team wants, and Gymnasium at the moment just controlling the pace of the game, moving the ball around the park. Andre could see on the ball now. He's got lightning pace. Unfortunately, very good tackle there. Paarl Boys needs to release the ball a little bit earlier, I feel, Tian. Ja, verseker, hulle kry die bal hier so, probeer die bal versprei, ongelukkig kon Ivan Appies dit nie beheer daar nie. Dis weer Michael Fraser op die bal. Hy het 'n verskriklike Dean Christopher. Hy's op die bal. Wonderlike skill, maar ongelukkig kon hy dit nie beheer daar nie. Ivan Appies wat die bal probeer skoonmaak daarso. En ons ongelukkige stick tackle van Dean Christopher en Paarl Boys het 'n kans om die bal van agteraf te speel. Ek moet sê, Paarl Gymnasium verskriklik baie druk wat opgesit is hier vroeg in die eerste helfte. Is nog 'n baie lang wedstryd, 30 minute aan die kant en enigiets kan gebeur. Ethan Appies. Yeah, it's only his second game back after he cracked his finger, and obviously a vital cog in the team, so he's still feeling the effects on the finger. Ball right across to Handra Albertain, vice captain, but Paarl Gym closing down the space very quickly. Ja, Paarl Gymnasium wat definitief 'n baie goeie pres op die oomblik aansit. Ek dink hier soos Vincent wat 'n bietjie aerial skills op probeer doen. Ek dink hy's uit vir 'n lang hoek. Maar ek dink Paarl Boys moet definitief hulle balspoed begin optel. Dis redelik stadig, maklik vir Paarl Gymnasium om hulle toe te maak en die bal af te vat. So Paarl Boys moet definitief daaraan werk. Jan Prins wat die bal kry, goed ontvang daarso deur die Paarl Boys speler. Die Paarl Gymnasium ouens moet definitief na hulle tackles kyk. Hulle mag dalk gaan sit vir 2 of 5 minute binnekort as dit so aangaan. Yeah, that's the second big whistle from the umpire. We don't want to see a green card. Anderson will onboard with another big overhead, pushing Paarl Gymnasium back into the corner. Well received by Justin Martinezson, number 14. Die bal is nog steeds lewendig kans hierso. Igno Ferreira, goed skoor gemaak deur Henro Pelser. Johan Smit op die bal, op pad wyd, speel dit wyd na Franco Smit, die doelskieter van Paarl Gymnasium, maar Paarl Boys wat 'n baie gevaarlike aanval daar geloods het. En dit was amper 'n groot kans en amper 'n shot corner gewen hier reg by Paarl Gymnasium se doelhok. Yeah, great attack there by Paarl Boys High, but even better defense from Paarl Gymnasium. And you can see the tempo's picked up from both teams, and from now on it's only going to be faster and faster. So folks, so don't keep your eyes off the ball one moment. Koenie Basson wat die handjie op die ou sit en nog 'n sterk blaas van die ampers. Ek wonder hoe lank gaan hulle dit duld. Dis Dean Christopher. Baie sterk skouer daar deur Igno Ferreira. Is Dean Christopher reg? Dit lyk asof hy lelike hou op die kop gekry het en hy lyk asof hy moet afgaan. Kom ons hoop dit is nie ernstig nie. Yeah, the boys just need to slow down, and he passes to Andre Kutsia down the left flank. Bal gaan op, Paarl Boys, Igno Ferreira op die bal net buitekant die sirkel. Hy probeer ingaan, 'n goeie tackle deur Jan Prins en hy gebruik 'n bietjie vaardighede, Sipo Mila op die bal wat die bal onderskep. Ivan Appies kan nie die bal wegspeel daar nie. En dit lyk weer na Mary Fraser op die bal. Goeie. Dis Pieter Rousseau, die hoofafrigter van Paarl Gymnasium se eerste span rugby wat se seun vir eerste span hokkie gespeel, ook Pieter Rousseau. En onder graad 10, graad 9 speler, vergeef my, baie jong speler maar baie talentvol. That's a very interesting rugby coach and his son playing hockey. I wonder how Dad feels about that. Volle ondersteuning het hom vroeër gesien en hy het definitief 'n paar harde woorde daar gesê. Seun, moenie terughou nie. Yeah, it's good to also see all the rugby players out here as well. The first team, I think, Respective Schools also supporting the first hockey team. Paarl Gymnasium with a 16, and they obviously want to get the ball to the other side of the field. Jan Prins speel wydlinks goeie balspoed van die Paarl Gymnasium span. Koenie Basson op die bal, kan ongelukkig die beheer daar nie. En dit is Brenton Manuel, twee spelers wat saam op laerskool was in Laerskool Swartland in Mamasbury
en hulle speel te mekaar en ongelukkig gaan die bal van Brent Emmanuel uit en dit lyk asof dit 'n 16 gaan wees vir Paarl Gimnasium weer. Goeie druk van Paarl Boysay na die doel en ons kan miskien ook 'n hoë telling hierso sien vandag. Yeah, very good. He just needed to link up with somebody there, but still keeping Jim in the red zone, which is necessary for Paarl Boys High. Unfortunately, a little simple mistake there from Paarl Gymnasium gives Paarl Boys High the ball in an attacking part of the field. Hierso is Johan Smit ontvang die bal van die steel die bal van die speler af. Goeie vaardighede, wen 'n voet en Paarl Gimnasium met 'n kans om met hulle eie helfte uit te kom hierso. Dian Christopher op die bal. Goeie ou wet, 'n groot ou wet, maar word ontvang deur Paarl Boys High. Donald Tupi with the ball on the ball. Unfortunately, he gives it away. Possession is all part of the game. You've got to keep the ball, guys. André Seegmuller, wonderlike instinktiewe paas daarso deur André Seegmuller, tref 'n voet van Paarl Boys High en daar was regtig baie mooi visie van André Seegmuller, die kaptein van Paarl Gimnasium. Dian Christopher op die bal, word gevang op die bal. Brent Emmanuel wat kan aangaan. Wonderlike shave tackle daarso deur Dian Christopher, maak reg sy fout wat hy gemaak het. Kry die bal wyd regs en André Seegmuller kan ongelukkig die bal optel en die bal gaan uit op die verkantste kantlyn vir Paarl Boys High om weer beheer oor die wedstryd te vat van agteraf. Yeah, Paarl Boys High needs to pick up the pace. Gymnasium seem to be a little bit quicker on the ball, and that's not necessarily a good thing. Sipo Miller on the right side is passing back to Daniel Duplessis, and hopefully they'll get out of their area with Paarl Gymnasium putting a lot of pressure on them. Het lyk of Paarl Gimnasium met 2 voorspelers speel en dan soos die bal geshift word van regs na links, shift die 2 voorspelers baie vinnig in 'n running press en hulle hou hulle midveld in die bietjie verder terug op soos 'n 3-quarter press wat dit 'n bietjie moeilik maak vir Paarl Boys om die bal deur die middel te speel. Good work there from Handre Albertijn. Handre Kutsia on the ball right now. Bal in die hoekie, 'n bietjie vaardigheid, aerial skill wat probeer was daar deur die Paarl Boys High speler. Verskriklike goeie vaardighede op onder 19 vlak van die oudjies. 3D skills wat hulle probeer wat dit bietjie moeiliker maak vir die verdediger om die bal af te vat. Mooi skoot hierso vir die hele veld, Sipo Mila op die bal. Paarl Boys High is pressing very hard right now. Brenton Manuel with a quick run into the circle. And it's a dangerous area for Paarl Gymnasium. They need to defend. Paarl Boys High wat hoog is 'n voet, is net vryslaan vir Boys High net buite kan die kwartgebied. Hy kan in die sirkel gaan, kan hy 'n kort hoekie wen. Die bal gaan reguit deur almal in. Goeie tackle en dis 'n kort hoekie. Ja, dis 'n kort hoekie vir Paarl Boys High. Kom ons kyk wat hulle kan doen hierso. Much better by Paarl Boys High, much better composure. And Tian, keep your eye on the big Anderson Lombard. He's got a very dangerous drag flick. So I wouldn't be surprised if he's going to be taking the short corner. Ouer broer Steven Lombard, as ek reg onthou, was ook in die eerste span en het sy interskole gewen in sy jaar. Absolutely, there you can just see the foot there from Handre Kutsia played onto the Paarl Gymnasium and the short corner for Paarl Boys High. Johan Smit wat in gevaar en draai daarso en kon dit definitief op 'n ander manier uitgespeel het. Kom ons kyk wat Paarl Boys High kan maak. Dit word van 'n stok af. Henry Pelser wat ongelooflik goed doen om daar uit te kom. En Paarl Gimnasium is op die terugaanval. Dit lyk na Mary Wen daarso. Morney Burger wat daar is, ook nog 'n graad 9 speler, 'n redelike jong span vol klomp spelers, ongelukkige bal wat gelig word deur André Seegmuller daar. Probeer 'n bal net amper so trek lig, net so 10 cm, 20 cm van die grond af, wat dit baie moeilik maak vir die Paarl Boys High span om dit te onderskep. Hierso is André Seegmuller, 'n baie goeie hardloper met die bal en hy lyk my wen en vryslaan net daar so op die tuskantste kantlyn in die hoekie. Yeah, good defense there from the Gymnasium from the short corner. I think they read that move and quickly got out of their red danger zone. Gymnasium still on the ball, controlling the pace. Johan Smit op die bal. Wonderlike regterpoel daarso. Johan Smit en hy versprei die bal. Ongelukkig gaan teen
Christopher nie die bal onderskep nie, maar wonderlike vaardighede daar deur Johan Smit. Very silky skills, quick hands, and that's what you need from a hockey player. Ball moving around to open space. Handrel Bottain on the ball, and he's looking to link up. Unfortunately, maybe a little bit too direct, and he's giving the ball away. But no, hang on. Josh O'Shone's got the ball, pushing down, and once again, ball's moving from one side of the field to the other. Bernard van Tonnot on the ball, looking to link up. Josh Shone, just outside the good defense there from Paarl Gymnasium. Baie meer druk wat toegepas word hier deur Paarl boys. Hy sien Pumila op die bal. Hierdie keer het Johan Smit die bal uit die sirkel uit gekleer en het nie te veel rond gespeel nie. Goeie skills wat gewys word. Goeie save. Kans! Dis 'n doel. 1-1. Paarl Gymnasium 1, Paarl boys 1. Tian, we are in for one hell of a game. Great strike there from a good save first of all for Paarl Gymnasium, but Bernard van Bal wat baie hard geslaan. Hier is die replay. Kom ons kyk. Goeie keer daar sit deur die doelwagter. En is 'n wonderlike strike in die corner en 1-1. Ons die wedstryd op ons hande hierso. Anderson Lombard with another overhead, picking up Josh Shone. Great ball to Justin Martinezson. He's got the play at the foot. Whistle came a bit late, but it's a second short corner for Paarl Boys High. Paarl Boys High het definitief hulle wedstryd opgetel het na die doel van Paarl Gymnasium. En nog 'n groot kans hierso vir Paarl Boys High om 'n 2-1 te maak net nadat hulle dit 1-1 gemaak het. Naturally, only 4 defenders in the goal box of Paarl Gymnasium and the keeper. So maybe only 1 or 2. So if you look at the numbers, it's 6 or 7 attacking Paarl Boys High against the 4 of Gymnasium. Ignu Ferreira will be injecting the ball for the short corner. Skare wat baie verbaal is hierso. En kom ons kyk wat hier kan gebeur. Ignu Ferreira. Oh, it's Anderson Lombard. I told you, watch that young man. Great goal to the keeper's left, and unfortunately he could not save it. Paarl Boys High 2, Gymnasium 1. Tian, hold on to your seat, my boy. We are in for a game. Paarl Boys High 2-1. Anderson Lombard met 'n ripper. Ball injected, stopped very nice. Unfortunately, the defender, keeper can't see it, and nice, easy, well, to the corner, left-hand corner. Great goal from Anderson Lombard. In van die post af. Dit is absoluut, dit was 'n bullet geweest daar van Anderson Lombard. 2-1 Paarl Boys High. Wat 'n wedstryd. 3 doele in 20 minute. Ek hoop ons sien nog baie. It's obviously in a game like this, the high tempo, that your bench is very important, so the coaches will be making regular substitutions. Obviously, it's rolling substitutions. Boys High pressing, unfortunately, not a very good tackle there from Gymnasium's number 13. But Paarl Boys High need to slow down the game and play the ball over to open spaces. Handrel Bottain to Donald du Plessis. Jan Prins op die bal, speel die bal na Johan Smit. Hy wys 'n bietjie vaardighede, is 'n stick tackle also van Boys High. Wat 'n interessante wedstryd tot ons hier op ons hande. Jan Prins op die bal. I hope there's a break for the commentary, because this game is going left and right at one hell of a pace. So it's going to be exhausting for us, but more exhausting for the boys. Ethan Uppy's on the ball, slowing the game down. Passing the ball to Matthew van Eysen, who gets some space and doing very nicely. Tian Nimso wat die bal onderskep daarso. Hy het nog steeds die bal. Wys 'n bietjie vaardighede, wonderlike composure op die bal. Goeie overhead by die lyn af. Word ontvang deur Michael Fraser. Hier's 'n kans. Dis 'n oop speler in die sirkel. Michael Fraser sien hom ongelukkig nie raak nie, maar hy het nog steeds die bal. En hy's nog steeds op pad. Dis 'n goeie tackle deur die Boys High speler. Ignu Ferreira op die bal. Speel die bal links vorentoe, maar dit gaan opgetel word deur Justin. En die bal word ingespeel en dit gaan ongelukkig uitrol vir 'n 16 vir Paarl Gymnasium. Hierdie wedstryd het definitief lewendig geraak. Verskriklike spoed op die wedstryd, op en af, en dis wat ons hou daarvan om te sien.
Gymnasium in control of the ball right now. Good tackle there from Sipho, and he will pass the ball into space. Unfortunately intercepted from Paarl Gymnasium, back to Sipho, and Justin Martinez, Matthew van Essen with a bit of space. Bal wat onderskep was daardeur Henry Pelser. Hy speel die bal uit in die verkantse kantlyn en Paarl Boyzai wat weer in die terugaanval kan kom. Paarl Gymnasium got out of the red zone very comfortably with nice overhead. Back to Handel Bertains and Ethan Uppies, captain there in the middle field. He needs to link up with these players with a lot of pressure on him from Paarl Gymnasium. But he does well. Michael Fraser wat baie druk opsit daar op Ethan Uppies, maar hy bly kalm op die bal en hy speel hom uit agtertoe vir hom om te speel. Paarl Boyzai wat definitief beheer neem oor hierdie wedstryd op die oomblik. Vincent Brouwer op die bal. Hy gaan by die kantlyn af en dit lyk asof 'n obstruksie gepleeg is deur een van die Paarl Gymnasium spelers. Donald Du Plessis with the ball is passing to Ethan Uppies once again, and he will link up. Andre Kutsia picks up the ball, but once again, Paarl Boyzai keeping the ball and maintaining the pressure at the moment. Gymnasium just moving the ball, Paarl Boyzai moving the ball from left to right, waiting for that open gap. Paarl Gymnasium wat met 'n halfcourt press speel en wag vir Paarl Boyzai om hulle aan te val sodat daar 'n bietjie spasie kan wees. En Ian Prins op die bal op die terugaanval. Igno Ferreira wat hom probeer byhou. Igno Ferreira gly ongelukkig, kan hy die bal in die sirkel kry. Hy kry die bal nou. Johan Smit, goeie tackle. Nog 'n kans. Hierso vir Franco Smit en die bal gaan uit vir 'n vryslaan net buite kan die sirkel. Die spelers lyk amper van hulle knie af is 'n baie intense wedstryd. With about 6.5 minutes to go, Gymnasium need to pull one back, and they're in the right area to do so. Paarl Gymnasium kry die bal in die sirkel. Goed verdedig deur Paarl Boyzai wat nie 'n voet daarby kry nie. En die bal gaan uit op die verkantse kantlyn en Paarl Gymnasium wat die bal vinnig probeer terugkry sodat hulle kan speel en kans vir Paarl Boyzai om hoër op te druk op die veld. Tian, I don't think many people will be leaving this game to watch the under 15A's rugby guys. They're going to stay to the very end because this is going to be one heck of a game. The pressure, the tempo, but Gymnasium in control at the moment in Boyzai's 23. Jan Prins draai daar, baie aanvalle van Paarl Gymnasium in die linkerkantste hoekie en die bal gaan uit vir 'n lang hoek. Ek dink Paarl Gymnasium definitief die bal probeer versprei na die regterkant toe, baie aanval aan die linkerkantste kanaal en hulle speel hom uit. Robert Lyon speel uit. Jan Christopher eerste keer bal na Koenie Bason. Probeer inkom, goeie tackle daar, Igno Ferreira, die twee nommer 2's wat by mekaar daar uitkom en 'n goeie tackle deur die Paarl Boyzai speler. Maddie Wen wat 'n lead maak. Gaan ongelukkig, die bal is in die sirkel. En Wille swaai daar Johan Lotter. Ongelukkig kan hy nie kontak maak met die bal, anders was dit dalk 'n doel. En ons het dalk 2-2 gesien, maar dit is ongelukkig nie so nie. En Paarl Boyzai wat bietjie druk absorbeer in die laaste paar minute. With the new rules, or not new rules, probably the last 2-3 years with a long corner, it gives the guys a little bit more space, and Paarl Gymnasium using that space quite well. They have the ball now, it's back on the halfway line. You can see a lot of Gymnasium boys pushing up very high into the field, ball moved back, and out to the right hand side. Unfortunately, just could not trap it right there. Die bal wat so 'n bietjie van 'n bobbel vat wat dit baie moeilik maak vir die speler om te ontvang. Hy word ongelukkig onderskep daarso. Die Koenie Bason, Jan Christopher speel die bal regs uit. Maddie Wen kan dit ongelukkig nie beheer daar nie. Paarl Gymnasium definitief bietjie beter na daai tweede doel van Boyzai. En ek seker of van die wedstryd se telling gaan nie op 2-1 bly nie. 'n Overhead wat gelons word daarso deur ek dink is Ethan Uppies op die kantlyn en hulle wen die vryslaan net op die kantlyn weer. Anderson Lombard on the ball now. Long, tall man, but he gets around the park very quickly.
Gymnasium make sure they fire from the player. It's still Paarl Boys Highs attacking. They're in Gymnasium's red zone. And now it's keep hold of the ball. Gymnasium need to keep their defensive structures in place. Speel aan de rechterkant. Die Paarl Gymnasium manne is nie op dieselfde golflengte op die oomblik nie. En hulle sal definitief dit moet regraak. Yeah, Andre Siegmüller needs just to keep his boys composed. A little bit of communication is important. Anderson Lombard on the ball again. Soos jy kan sien, die tyd is stil staan op 25 minute op die skerm, maar daar is omtrent so 3 minute oor. Hulle speel 30 minute aan die kant en nie 25 minute aan die kant nie. Ons hou julle op hoogte met hoeveel tyd is oor. The last couple of minutes, Paarl Boys High has been pressing the ball here, and maybe they need to could be scoring a goal in the next 2-3 minutes. That's put a little bit of pressure on Gymnasium. Anderson Lombard on the left-hand corner here, but good defense from Paarl Gymnasium. Andre Siegmüller wat 'n wonderlike tackle daar insit en Paarl Gymnasium met 'n kans om die bal van agter af uit te speel. Dian Christopher speel hom al die pad om. Vincent Brouwer wat hom ongelukkig aan die kantlyn vashardloop, rol die bal regs uit. Johan Smit wat die bal by die lyn afspeel. Het lyk asof het Matthew Vane wat die bal optel. Hy probeer 'n bietjie spoed wys, ongelukkig kom hy nie verby nie. Wonderlike tackle daar so deur die Boys speler en ek dink as Handerey wat daar so 'n regterpoel en hy het spasie vir Sipomila aan die regterkant. Guys moving the ball now. Luan Ace, grade 11, with the ball. Unfortunately, Gymnasium could make the tackle. And seems to be with possession, most of the ball going to Paarl Boys High at the moment. Captain Ethan Uppy's on the ball, looking to once again link up to his players. Passing back to Sipomila. And right across to Handral Botane. He'll try and find his left strikers. He goes directly towards the goal box. Unfortunately, Luan could not control the ball and it's a 16 for Paarl Gymnasium. Baie goeie beweging deur die voorspelers van Paarl Boys High. Natuurlik Paarl Gymnasium wat omtrent met 'n half-court press speel. Dit maak dit vir die agterspelers van Paarl Boys High moontlik om deur die lyne te speel en hulle midfield te skep om die bal na die voorspelers te kry. Maar definitief goeie beweging deur die Boys High spelers wat dit moontlik maak vir hulle agterspelers om hulle op te tel. Robert Lyons met 'n groot overhead wat gegooi word daarso. We're in the last 45 seconds of the match, Tian, so a very important time for both teams. Great turn and great acceleration there. Michael Fraser op die bal, wen hy 'n vryslaan. Dis net buite kan die kwartgebied. Daar's 'n kans vir Paarl Gymnasium om die bal in die sirkel te sit. Andre Siegmüller gaan kyk, hy speel hom na Johan Smit toe. Paar sekondes van die wedstryd oor. Hy kry hom in die sirkel. Die save, kans! Great save Morney Brummer. Groot kans in die laaste paar sekondes daar vir Paarl Gymnasium. Dink as Johan Lotter wat die geleentheid daar gehad het en ongelukkig kon hy dit net nie gebruik nie. Very good attacking there from Paarl Gymnasium. They still have the ball, only the next 15 seconds left. They need to get into that short circle and force a shorty. Daar's 10 sekondes, 6 sekondes oor van hierdie helfte. Kan hy die bal in die sirkel in kry? Probeer dit opspeel en daai sal halftyd wees. Wat 'n helfte, Brett, wat 'n helfte. 2-1 Boys High op die halftyd. Goeie doele aangeteken. Die eerste doel deur Franco Smit. And Paarl Boys High, Bernie van Tonde and Anderson Lombard, great 2 goals. Tian, this is an exciting game. They first bumped around each other in the typical boxing match. But folks, stay tuned. Don't go anywhere. Make a quick cup of coffee because we're in for a very good 30 minutes in the second half. Die verskillende afrigters wat 'n paar instruksies gaan deurstuur. 2 baie goeie afrigters wat natuurlik hierdie wedstryd analiseer en hulle het natuurlik analiseerders wat op verskeie punte sit en inligting aan hulle deurgee en dit is 'n baie gesofistikeerde bedryf hierso en Paarl Boys High wat 'n bietjie druk absorbeer in die laaste paar minute. Paarl Gymnasium wat baie beter begin het in die eerste helfte die eerste doel aangeteken het en toe het Boys High verskriklik baie druk opgesit, 'n goeie doel gekry. So 5 minute na daai ene en toe verskriklik baie druk opgesit net na daai doel om 'n 2 te maak en Paarl Gymnasium het toe 'n bietjie druk opgesit, maar dit is halftyd en ons gaan gou vir 'n advertensiebreek en ons sien julle oor 'n paar minute. He's bought the newspaper from Jabu on his way to work.
Their romance started with love notes, then texting. And even now that he's hundreds of kilometers away, they stay close, one video chat at a time. Protect your future memories by ensuring the one thing that makes your connection possible, your income. Follow the link to learn more about Liberty's income protection. Liberty, the advantage of knowing. He's bought the newspaper from Jabu on his way to work for as long as he can remember. Always the same corner, the same time, only the front page changes. They debate the most important matters in the world until the robot turns green. Protect your future memories by ensuring the one thing that keeps your conversation going, your income. Follow the link to learn more. Right, the last little bit of advice given there by both coaches, keeper's glove hand. So, yeah, he could get across, but a fantastic speed. And all the chances at Paarl Gymnasium, but good clearing out there from Paarl Boys High. Daar was die kans van Johan Lotter op die einde. Die skare wat daar sit en ons 'n paar shout-outs gekry van Butch Stresham en Weasel, Christian van Aarde, die twee kaptein en onderkaptein van die onder 14 span van Paarl Gymnasium, gevra vir 'n shout-out en ek seker of van al die skare langs die veld geniet het en julle daarso buite, waar ook al julle in die wêreld is, geniet hierdie wedstryd. Fantastic facilities we have at Paarl Gymnasium, and in a glorious day in Paarl. Look at that, you can't get better. And obviously this afternoon, 4 o'clock, live on Supersport, the big game, the first team rugby, Paarl Boys High, Paarl Gymnasium. Folks, if you're around, please come and support if there are still tickets available. And even if your son's in grade 6 or 7, or right now you want to send him to a school, send him to one of the top schools here in Paarl. You will not be sorry. Die spanne wat nou omtrent net reg kry om weer die tweede helfte te begin. Al die instruksies van die afrigters af deurgegee en ons kan definitief verwag dat daar volle intensiteit in die laaste 30 minute van hierdie interskole wedstryd gaan wees. Tuis interskole vir Paarl Gymnasium hierdie jaar en ons is baie bevoorreg om hierdie verskriklike mooi fasiliteit te sit en Michael Fraser wat reg kry om die bal agter te speel na sy speler en kaptein André Seegmuller. Hier begin ons met die tweede helfte. André Seegmuller op die bal. Yeah, Gymnasium need to obviously bring that deficit down, or they need to score quickly just to put some more pressure on Paarl Boys High. They have to. Paarl Boys High obviously can control matches right now, passing the ball across to Daniel du Plessis. Bit of a wobble there, but hopefully he can clear it out. Good pressure, but Paarl Boys High still on the ball. Speel hem binne toe na André, mooi regterpoel en hy's weg uit deur die middel. Kans vir sy voorspelers om hardloop André ver met die bal en Dean Christopher kry sy stok by en ongelukkig is die Paarl Boys speler bietjie vinniger daarso, hier's nappies op die bal. Very good pace there from Andre Kutsia. Ethan just slows it down. Anderson Lombard playing here on the right, attacking right, but pushing hard into the red zone of Paarl Gymnasium. Anderson Lombard wat die bal weer daar onderskep. Johan Lotter wat weer die bal afvat, hy maak sy foutjie reg daarso en André Seegmuller speel dit in die voet vas en Johan Smit het 'n geleentheid om vinnig te speel, maar hulle vat hom rustig, hulle wil mooi omspeel en dit is 'n overhead wat daar so 'n bietjie skeef deur die skare gegooi word en ons kort 'n nuwe bal. Hopefully that ball didn't hurt anybody. Paarl Boys are on the ball. They're attacking down the right flank. Jan Prins wat daar so die bal het 'n kans vir hom om skoon te maak. Hy speel hom reg na Johan Lotter in die lyn toe.
word onderskep deur die Boys speler aan die regterkantste hoekie. Kan hy 'n 3-point entry maak, 'n fout wat waar begaan word deur Johan Smit en Boys weer 'n kans om die bal in die sirkel te doen. Goeie begin deur Boys in hierdie tweede helfte. Matthew van Eysen, the ball has to travel 5, so he needs to get the ball out there. There we go, it's good, back to Andre Kutsia. He's controlling the ball. Gymnasium blocking up very nicely there. You see 4 defenders with attacking, ball going straight into the circle, but Gymnasium clear it out. Oh, they're still under pressure. Good hands from James Edwards. Jan Prins op die bal. Paarl Gymnasium wat nie senuweeagtig is om die bal uit te kry nie. Andre Seegmuller maak 'n fout en Anderson Lombard het 'n kans om die bal deur te kry. Henry Pelser wat die bal uitstoot. En Paarl Gymnasium met baie druk absorbeer in hierdie begin van hierdie tweede helfte. Jan Prins regs uitspeel. Henry Pelser. Goeie druk wat opgesit word deur Paarl Boysaai, maar Paarl Gymnasium redelik kalm op die bal. Vincent Prouver, eerste wall pass wat omgespeel word, daar's van Jan Prins om in die hoekie, kon nie Basson op die bal. Well done from Paarl Gymnasium to absorb that pressure. It's all about pressure. They're releasing the ball. They are now on the attack. Paarl Boysaai that needs to defend. Franco Smit hardloop om. Hy probeer by shot corner wat gegee word deur die skeieregter Paarl Boysaai wat vir Franco nie die geleentheid gee om in die sirkel in te gaan nie en 'n paar armpies op die skouer en definitief 'n kort hoekie wat gegee word daardeur die skeieregter en Paarl Gymnasium met 'n wonderlike geleentheid om dit 2-2 te maak vroeg in hierdie tweede helfte. Yeah, absolutely. You don't have to be inside the circle to force a short corner. A very bad tackle there from Paarl Boysaai, and the referee had no other option but to give the penalty corner for Paarl Gymnasium. Kaptein Andre Seegmuller wat 'n geleentheid het, hy het 'n baie goeie drag fliek op hom. Hy hou daarvan om links bo te gooi en kom ons kyk of hy dit kan doen. Franco Smit gaan uitstoot. Die bal is 'n bietjie skeef. Andre Seegmuller met die bal. Hy probeer hou wegkry. Dis dit daar! Daar's deur Johan Smit nie, maar Andre Seegmuller wat 'n geleentheid maak en die kaptein van Paarl Gymnasium maak dit 2-2. Wat 'n wedstryd. Wat 'n begin van hierdie tweede helfte. Yeah, the short corner never went according to plan, but let's have a look at that. The ball goes out. Ball never chopped quickly, but Andre Seegmuller, patience time, goes onto his back stick, turns around, quick snapshot, and Mornay Brimmer unable to save. Well done to Paarl Gymnasium. They're back, it's 2-2. Game on. Mornay Brimmer se posisionele spel, miskien ook 100% daarin en het 'n geleentheid gemaak, maar altyd 'n baie moeilike manier vir die doelwagter om te keer as die bal nie skoon geslaan is. Hy verwag die bal gaan skoon geslaan word en dit's half soos 'n squeeze shot gewees en ons het 2-2. Wat 'n begin. Yeah, it's those individual skills, Tian, that, Andre had probably been practicing quite often. Quick turn, quick snapshot, so well done. It's 2-2, anyone's game right now. Bal van Dean Christopher daar teen 'n voet van 'n Paarl Boysaai speler en Paarl Gymnasium het 'n bietjie druk absorbeer vroeg in hierdie tweede helfte en hulle het opgegaan na die ander kant toe en hulle sit met 2-2. Overhead van Dean Christopher. Sipo Mila deur die lyne speel daarso. Hoog op, Paarl Boysaai kans. Hy's in die sirkel. Kort hoekie vir Paarl Boysaai. En net soos die eerste helfte, net nadat Paarl Gymnasium 'n doel aangeteken het, gaan Paarl Boysaai aan die ander kant en hulle wen 'n kort hoekie. Very good work there from Sipo Mila initially. Passes to Brent Spirit, and Brent Spirit plays a foot. Penalty corner for Paarl Boysaai. They on the attack. And let's see what they can do. Will it be Anderson Lombard again with another drag? Or slip left or slip right? Interesting times. Paarl Gymnasium need to defend this, and Paarl Boysaai obviously need to score. Gerard Wolmerans, doelwagter wat reg is. Is dit Odell Beckham wat daar agter staan? Nee, dis Saki Jones. Brent Spirit ready to inject the ball. Nog 'n doel! I told you, it's Anderson Lombard. Once again, watch out for that man. He is phenomenal with that drag. Great goal. Once again, unfortunately, keeper of Gymnasium did not see that. Neither did many of the spectators around here. And it's a 3-2 to Paarl Boysaai. Let's have a look at that again. Wat 'n drag deur Anderson Lombard. Hy gaan weer na die regterkantste hoekie en ongelukkig kan Gerard Wolmerans nie 'n hand by kry nie. En ons is 3-2 weer. 2 doele in die spasie van 3 minute en
Wat 'n begin van hierdie tweede helfte. This is top schoolboys hockey in South Africa. You do not get better than this, Tian. The pressure, the excitement, games going anywhere, and really 5 goals in a matter of 37 minutes. Great. Well done, boys. Goeie onderskep daarso deur Robert Lyons wat groot kans vir Paarl Boys om met 4-2 te gemaak het vir in die tweede helfte. Stok wat daar verloor word deur Hendrik Peltzer en Boys weer op die terugaanval en hulle het weer beheer oor hierdie wedstryd. Vincent Brouwer op die bal in die hoekie. Hulle hou van hierdie minigame speel. Verskriklik baie composure en skill op die bal om die bal in so 'n kort spasie te weer uitspeel. There, Andy with the ball, fantastic pressure. He's playing around the whole entire park, scoring 2 goals. He's attacking. He's actually a defender, but he's doing very, very well there. Brent Spirit on the ball now, still attacking in the red zone, but Paarl Gymnasium gets the ball out, quick hands, and they clear into space. Well done, Paarl Gymnasium. Unfortunately, a turnover, and ball going to James Edward, and unfortunately just loses the ball right there. Brett, 'n wonderlike begin van hierdie tweede helfte. Paarl Gymnasium wat goed aanval, kry 'n doel van 'n kort hoekie af. Daarna Paarl Boys weer opgekom en hoekie van hulle self in hulle eie gekry. Jan Christopher op die bal, speel die bal by die lyn af. Jan Prins deur die bene, lieflike nutmeg daarvan deur Evan Appie se bene. Jan Prins probeer die bal vorentoe speel, kry ongelukkig geen goeie kontak op die bal nie. Maar hy wen die bal weer terug en dis nie 'n baie mooi tackle daar deur die Boys speler nie. Yeah, Tian, I think I'm going to need a drinks break now because this is a quick-paced game and the intensity is picked up. You can see that we got the last 22 minutes of this game. For many of them, it'll be the last game. Gymnasium in the circle. Franco Smit op die bal. Hy wen 'n kort hoekie. Nog 'n kort hoekie vir Paarl Gymnasium. Wat kan hulle die keer doen? Well done there from Paarl Gymnasium, keeping the ball and just playing the foot, forcing the short corner, and it's Paarl Gymnasium back on the attack. Gaan ons hierdie keer 'n clean trap kry van die Paarl Gymnasium span af. Franco Smit wat die eerste doelskieter wat die kort hoekie daarso wen. Hy gaan ook die persoon wees wat bal gaan uitstoot. En dit lyk asof dit Robert Lyons is, ook 'n baie goeie drekflikker vir Paarl Gymnasium en ek is seker of dit gaan na hom toe gaan. Franco Smit stoot uit. Is 'n left slap. En die skeieregter sê dit is obstruksie gepleeg daarso en Paarl Boys op die terugaanval. Kans vir hom aanval en die speler van Paarl Gymnasium nie 5 nie. Boys wat die bal vorentoe probeer speel. Johan Lotter onderskep die bal. Interessante besluit daarso deur die skeieregter. Die regte besluit Brett of nie? Well, unfortunately, it's the umpire's decision, but obviously Paarl Boys are trying to counter-attack from the short corner. The referee stopping time. There seems to be a little bit of injury right there. And unfortunately, a green card showed there. It's Joshua Schoen that's got a green card, which means he has to sit down for 2 minutes and he has to leave the field for 2 minutes. So it's 11 versus 10. Die spel weer begin. Paarl Boys vir 'n tydjie af met 10 manne kan Paarl Gymnasium hierdie geleentheid gebruik vir die ekstra speler om die bal weer in te kry. Back to Gymnasium. Andrei Seegmuller op die bal op die regterkant se kantlyn. Gly ongelukkig. En Paarl Boys weer die bal weer het probeer die bal deur die middel speel. Goed onderskep deur Vincent en is 'n bietjie van 'n die mekaar spelletjie daar, maar Vincent het die bal en hy speel die bal binne toe na Koenie wat ongelukkig nie die bal kon beheer nie. Hier is Brenton Manuel. Trek binne toe. Koenie wat die bal tackle. Die referee sê dat die agterkant van sy stok getref. Yeah, Tian, you can see a lot of guys are slipping and sliding and the ball bouncing around a bit. The turf is a little bit bouncy. Brenton Manuel! Oh, good, lovely back stick shot there. Unfortunately, right over the crossbar. But a good pressure there from the Paarl Boys High, bearing in mind that they're only playing with 9 field players, 1 with a green card on the bench. Robert Lyons op die bal. Versprei die bal na die regterkant se kantlyn toe. Brenton Manuel with the ball, grade 10 learner. A little bit of aerial skills there. Brenton Manuel weer op die bal. Speel die bal op die kantlyn af. Dit lyk ons
Goeie tackle deur Henry Pelser. Goeie beheer en hy speel hom teen 'n voet vas. So those individual skills, Tian, that makes all the difference. And there you saw it right there, keeping the ball, moving the ball around, and creates the foot, and Gymnasium can clear out of their red zone. Paarl boys wat die bal aan die hoekie het. Kan Paarl Gymnasium hulle indruk in daai hoekie in. Bal wat gewen word daarso deur Jan Prins. Andrei Seegmuller op die bal. Hy het nog steeds die bal. Hy probeer by die baseline omgaan. Goeie spoed wat gewys word, bietjie aerial skills. En die bal word uitgespeel daarso deur die Paarl Gymnasium, Paarl Boys High speler. Bietjie druk wat absorbeer word hierso deur Paarl Boys High. Jan Prins op die bal. It's a no foul zone here. Paarl Boys High don't need a mistake now. Sipo Mila on the ball. Very weak pass from Paarl Boys High, and turnover from Gymnasium, and they've got the ball. Unfortunately, not very good there from Paarl Boys High. Johan Smit wat homself indraai in 'n gevaar daarso. Ignou Ferreira wat die bal probeer speel en die bal gaan ongelukkig uit daar op die kantlyn. Paarl Gymnasium met 'n bietjie meer beheer oor die wedstryd het in hierdie laaste paar minute. Maar mag dit dalk wees omdat Boys High bietjie dieper as gevolg van die feit dat hulle voor is en Paarl Gymnasium die druk moet probeer aansit in hierdie wedstryd. Ignou Ferreira op die bal. 'n Dribbel vorentoe, probeer die bal inspeel, slaan nog gelukkig voet van Vincent Prouver. Dangerous position for Paarl Boys, for Paarl Gymnasium. Josh showing the ball. He goes into the circle. Can they force a shorty? Paarl Boys High. Brent Spirit with the ball, defending, a lot of sticks, and ends up being a 16. Well done, Gymnasium. Andrei Seegmuller wat die bal links uitspeel. Johan Smit wat weer gevang word op die bal. Wat 'n tackle hier, Henry Pelser. Hy verloor ongelukkig sy stok en kon nie die bal terugwen nie. Bal gaan onder deur Johan Smit se bene. Dit is baie te mekaar op die oomblik hierso. Die bal slaan die reg op paal van die boks, maar dit gaan uit. Lyk my vir 'n lang hoekie. Yeah, very messy hockey right there in the last minute or so. Paarl Boys High and need to keep their structures in place. And Paarl Gymnasium also defensive structure is very important. It's Ignou Ferreira on the ball. Ethan Appies. Alright, Paarl Boys High need to control the ball now. And they do so in the top circle. Luan is lovely turn. Luan is nog steeds op die bal. Kan hy 'n kort hoekie wen? Nee, hy kan nie. Wonderlike tackle deur Robert Lyons. Daar speel die bal hoog uit en 'n kans vir Paarl Gymnasium om 'n bietjie hoër op te druk op die veld en die bal terug te wen van Paarl Boys High af. Yeah, Robert doing very well. They're keeping his stick nice and low, so avoiding his feet. Good job there, young man. Daniel Duplessis with the ball at the back here. Passing the ball to Ethan Appies. Still they need to get out of their red zone. But Ethan Appies wat dispossessed word daar deur Michael Fraser. Hy het 'n kans om in die sirkel te gaan. Goeie tackle daar deur Boys High speler en hulle het 'n kans om skoon te maak. Ethan Appies wat gevang word op die bal. Groot kans vir Paarl Gymnasium. Hulle druk verskriklik hoog op die oomblik. Franco Smit wat die bal terugwen daarso vir Paarl Gymnasium, ongelukkig maak dit fout en Anderson Lombard het 'n geleentheid om 'n groot ou wet hier te gooi en Vincent Prouver het baie mooi daai bal onder beheer bring en hy het 'n kans om uit te speel. good interpretation of the rules there. The overhead, Paarl Boys High was within 5 yards and he may not move. He may actually need to get out of that zone. That's why he never went to make the tackle. Good understanding of the rules there. Well done by Sipo Mila. Beats one, great pull to the right, and he's in his space now and releases the ball. Voet van die Boys High speler en Dean Christopher wat die bal hardloop. Rol hom uit. Jan Prins op die bal, 'n kans om die bal in die sirkel te kry. Kan hy die bal regkry? Goeie keer. Korthoekie. Korthoekie vir Paarl Gymnasium. Paarl Boys High wat nie gelukkig is rondom die besluit nie, maar die skeieregter se besluit gaan staan en hy wil niks hoor nie. Nog 'n kans vir Paarl Gymnasium van 'n korthoekie af. Wat kan hulle doen? Andrei Seegmuller wat sy spelers nader ruk, dat hulle besluit wat hulle gaan doen. Paarl Boys High one short in defense and Sipo Milo comes to help out. Let's have a look at that, Tian. Just a bit of a scramble right there.
Ek dink was 'n bietjie voor dit gewees. Hy het advantage probeer speel, maar die hou wat nie deur Mary Wen kon gevat raak daar nie en toe blaas hy terug vir die fout vroeër in die spel. Franco Smit wat uitstoot. Robert Lyons wat nie die bal in weer bring nie en 'n groot kans vir Boys om onder die bal terug aanval te kom. Mary Wen wat die bal ongelukkig onderskep also. Hy speel dit regs uit. André Seegmuller. André Seegmuller with space. He's entering the circle. Can he force a short corner? Unfortunately, it goes over to 16. He doesn't seem very happy about that. Goeie onderskep daar deur Sipho Mila, dink ek was die eerste uithardloper op die korthoekie en definitief 'n kans wat verbrou word daarso deur Paarl Gimnasium. Only 12 minutes left of this game. Tiana, I don't hope we have another draw like we had last year. Ja, dit is hoe sê hulle, dit is soos om jou suster te soen as jy gelyk op speel. So ons wil nie dit hê nie. Ons soek 'n wenner van hierdie wedstryd. Paarl Gimnasium wat sy Astro volgende jaar 10 jaar oud, so hy het nie meer so baie grip soos 'n nuwe Astro nie en die spelers wat 'n bietjie gly so maar kom ons hoop hulle kan hulle voete hou en daar is nie 'n groot blaps wat gemaak word deur 'n persoon wat gegly word nie. It's again Paarl Gymnasium controlling the ball right now. And they need to score another goal, so they have to put pressure on Paarl Boys High. They have to play the catch-up hockey. Koenie Basson wat inhardloop. Goeie onderskep daardeur Ethan Appies en hulle is weer terug op die terugaanval. Goeie linker trek also Ethan Appies. Pas die bal links uit. Kan Brenton Manuel dit optel? Ja, hy kan hou die bal in spel. Probeer aerial skill daar en dit gaan teen 'n voet vas en hy het 'n vrystelling. Wel gedaan daarso deur Brenton Manuel. Goeie werk daar gedoen het. Bernard van Tondon on the ball. He scored the first goal, I believe, from Paarl Boys High, and once again puts a little bit of pressure on Paarl Gymnasium, just outside the 23. And it's Bernard van Tondon on the ball. Brenton Manuel op die bal. Probeer in die sirkel in beweeg. Bal word uitgespeel van Vincent Brewer en is weer 'n lang hoek vir Paarl Boys High. Sipho Mila speel dit om, Ethan Appies op die bal. Paarl Gymnasium span baie diep op die oomblik. Kans, en ek dink gaan nog 'n korthoekie wees vir Paarl Boys High en gaan dit 'n hat-trick wees in interskole vir Anderson Lombard. Kom ons kyk. A very passive defense there for Paarl Gymnasium. They just seem to stand, and Josh has shown forcing the foot. And third short corner. Have a look at Anderson Lombard, big number 4. Can he put it back into the left-hand corner there of the keeper? It's obviously he's a man to watch. Ja, Paarl Gymnasium wat baie diep speel daarso en die druk eintlik aanvaar daarso en geen druk op die spelers sit nie wat dit maklik maak vir hulle om die bal in die sirkel te speel en ek dink is Ignou Ferreira gaan die bal uitstoot. Kom ons kyk wat gaan gebeur. It's Daniel Duplessis injecting the ball. Lombard! Wonderlike keer op die lyn. Andrew Pelser dink ek. Nee, dis Vincent Brewer. Ongelooflike bal. Hand-oog-koördinasie om die bal daar te onderskep. Want dit is 'n bullet gewees en die bal gaan uit vir 'n lang hoekie. Yeah, great save. Have a look at that. It's going straight towards the keeper. Puts a stick out. Fantastic. Look at that. Quick ball. Going once again to the keeper's left-hand side and a lovely deflection there just to force the long corner. Ongelooflik van Vincent Brewer. Ek dink die bal het meer sy stok getref as hy die stok die bal getref het, maar nog steeds 'n wonderlike keer. Nice little skills here by Justin Martinson. Unfortunately the ball, Brent Emmanuel that is, unfortunately the ball going over the baseline. It's a 16 for Paarl Gymnasium. 8 minute oor van hierdie wedstryd. As daai bal ingegaan het, was die wedstryd verseker 10-10 en verby vir Paarl Gymnasium, maar daar's nog 'n kans. Goeie druk opgesit deur Paarl Boys High. Kans om die bal in die sirkel in te speel, ongelukkig tref dit 'n voet van Kutse en Paarl Gymnasium met 'n kans om van hulle van agteraf uit te speel en die bal hoog te kry. Ons korte goal van Paarl Gymnasium om 'n 3-3 te maak of gaan ons 'n doel kry van Paarl Boys om hierdie game weg te sit. Yeah, it's a time of the match where the coaches start becoming quite vocal and forcing and putting pressure on their boys. And there you can see, unfortunately, another little silly mistake there from Paarl Gymnasium, which gives
Paarl Boys High the ball, and unnecessary turnover there. Paarl Gymnasium need to keep the ball to score that goal. Bietjie handjie op die skouer daarso van Morne Burger, graad 9 seun. Hy moet versigtig wees, anders mag hy dalk op die bankie gaan sit in Paarl Gymnasium. Kan nie nou bekostig om 'n speler van die veld af te hê nie. Possession, Tian. That's what both teams need right now. Unfortunately, once again, just hitting the ball away, giving Gymnasium the 16 so he can relieve pressure. Bal wat nie goed beheer word daar deur Dean Christopher, goeie individuele skill. Hy speel die bal uit na André Segmuller, kon gelukkig nie beheer nie. En Paarl Gymnasium sukkel om met hulle halftyd te kom. Vinnige vat. Slaan gelukkige voet. Beweeg 5. Is Pieter Rousseau wat die bal probeer afvat daarso. Maar Paarl Boys nog steeds in beheer. Baie druk wat absorbeer word. Wonderlike skill daar deur graad 9 seun Pieter Rousseau. En hy gaan by die lyn af, trek die bal terug. Right now, that will win this match. It's as simple as that, folks. Gymnasium on the ball in the middle of the field, dangerous position. Jan Prins speel dit wyd. Hendro Pelser op die bal. Speel die bal by die lyn af. Ongelukkig kan die bal nie in spel bly van Morne Burger nie. En maar nog steeds 'n kans vir Paarl Gymnasium om hoog te druk, maar ek dink dit gaan nou Ouwe gegooi word. Ouwe word gegooi. Opgetel daardeur Hendro Pelser. Johan Smit trek die bal binnekant toe. Goeie onderskep daar deur die Boys speler. Hendro Pelser wat dit onderskep. En dis 'n voet. En Boys wat bietjie druk optel. Ek dink Anderson Lombard sal heel moontlik Ouwe hê, die sal gooi om die bal druk te verlig vir Boys. Throws the ball right across to Sipo Miller on the left side. Nice, obviously a nice way to relieve the pressure, but good pressure there from Gymnasium. Passes out to Handral Patain, back to Sipo Miller. But still a lot of pressure. Ethan Uppies, what can he do? Get the ball out. Oh no. Kans. Ek dink as 'n kortetjie. Die hoofafrigter van Paarl Gymnasium is die eerste span rugby, Pieter Rousseau. Kom ons kyk na hierdie replay. Hy trek die bal regs en in die voet van die Paarl Boys. Hy speler in 'n kortetjie. Wat kan Paarl Gymnasium doen? Kan hulle dit 3-3 maak? Ethan Uppies just taking too long to relieve the pressure, but otherwise relieve the ball, but a good pressure from Paarl Gymnasium. Twee castles wat opgesit word hierso deur Paarl Gymnasium. André Segmuller en Robert Lyons. Vir wie gaan dit gaan? 'n Vroeë breek deur Sipo Mila daar en hy moet sy paadjie terugvind halflyn toe. Net 3 hardlopers wat uitgaan vir Paarl Boys op die oomblik en nog 'n groter kans vir Paarl Gymnasium om 'n 3-3 te maak. Groot blaps begaan daar deur Sipo Mila. Hoop jy dit kom terug om hulle te kos nie. Segmuller gaan uit. Ian Prins het die bal. Good Weer win. wonderlike tackle daar deur die Hierso mag dalk 'n speler gaan sit. Groen kaart vir die Boys nommer 9 en hy gaan sit vir 2 minute. Daar's ongelukkig net 2 minute van hierdie wedstryd oor. Die bal wat ingehou word daar deur Hendro Pelser. Bal gaan uit. André Segmuller op die bal. Was die spelers van Boys 5. Bal gaan in die sirkel in. Groot scramble. Ja, is 'n vryslaan. Baie druk van Boys wat geabsorbeer word in die laaste paar minute. 2 minute van hierdie wedstryd oor. Paarl Gymnasium 1-0 agter. 1 doel agter. Hulle probeer die bal in die sirkel in kry. Bal word gefliek. Dis Johan Smit. En 'n goed verdedig. Crazy. Handral Patain just trying to relieve the pressure right there. Laaste minuut. Henry Kutsie. Blaps begaan. Johan Lotter probeer die bal opspeel. Wonderlike jab tackle daarso deur die Boys speler. Tian, this game is ebbing and flowing. Great attack from both teams. 30 sekondes oor. Michael Fraser kry maar hulle kan ongelukkig nie dit beheer nie. Dit mag dalk die wedstryd wees. Anderson Lombard, man of the match by Wat 'n far. sterk tackle van Ian Prins af. Hy wen dit. Kan Paarl Gymnasium met oog opspeel. En die bal gaan uit op die linkerkant se kantlyn. En ons het die gevoel dit mag dalk die wedstryd wees. 5 sekondes oor. The crowds are counting down the time. Couple of seconds left. They win 3-2. What a great game, Tian. Paarl Boys 3-2. Ongelooflike wedstryd. Baie geluk aan die Boys seuns.
Maar baie geluk ook aan die Paarl Gimnasium seuns wat deel was van 'n ongelooflike wedstryd. En soos julle kan sien, goeie kameraderie deur die spelers. Wat 'n ongelooflike wedstryd. Ek dink op die einde van die dag was die X-Factor Anderson Lombard se drag flicks. En ek moet sê Paarl Gimnasium baie druk opgesit in die tweede helfte. Hulle kon net nie hulle shot corners uitsorteer nie. Maar wat 'n wen van Paarl Boys High. En nou laas jaar se 2-2 het ons weer 'n intense wedstryd gesien. En Paarl Boys High wat dit gewen het. Wonderlike hokkie en ek hoop almal wat daar buite was het dit geniet. En baie geluk aan die oud Boys Highers en sekerlik die oud Girls Highers ook wat trots sal voel op hulle Boys High spelers. En Paarl Gimnasium ongelukkig volgende jaar is nog 'n jaar weer en ons bou weer op tot en met volgende jaar. Die eerste span rappie wat 4 uur speel en dit behoort ook 'n fantastiese wedstryd te wees. Brett, wat dink jy? Tian, it was one of those classic hockey matches. Gymnasium dominated the first couple of minutes. They put the goal in. Paarl Boys High came back, and then it went left and right. And the final score 3-2. A fantastic game of hockey. Unfortunately, there has to be a winner. In this case, it happens to be Paarl Boys High. But you can see the guys congratulating each other. Obviously, they've been playing against each other for the last 5 years. They're all good friends, good mates. And yeah, like I said, there has to be a winner, and this winner this year is Paarl Boys High. I think, like you said, the difference, Anderson Lombard, with his drags, accurate. Gymnasium had an opportunity in the last couple of minutes, but unfortunately, André Siegmüller could not complete it. But now everyone moves down to Forest Street with the under 15A starting a couple of minutes. Yeah, it's going to be a tiring day, but good game of hockey. Well done, Boys High. Well done, Gymnasium. Ethan Appies moet 'n baie trotse kaptein wees. Weer eens baie dankie van almal wat ingeskakel het by die interskole wedstryd tussen Paarl Gimnasium en Paarl Boys High hier op die lieflike Paarl Gimnasium Astrobaan met 'n wonderlike uitsig en 'n wonderlike wedstryd. En op die ou ende is dit Paarl Boys High 3, Paarl Gimnasium 2. Die Boys High span wat daar so sit om 'n paar foto's te neem, saam met hulle skoolhoof en baie trotse afrigters daarso. Baie geluk aan die Boys High span. Ja, Paarl Gimnasium wat 1-0 voorgegaan het vroeg in die eerste helfte. Doel wat geskiet was daarso deur Franco Smit en toe's die doel van die Boys High nommer. Yeah, it's Bernard van Toorn that had a quick snapshot, and then obviously Anderson Lombard with the 2 goals. The Boys High is obviously very happy. Many seniors in the team. I think there's only 4 or 5 junior players in the Boys High side. So a lot of matrics leaving. Emotional game for them today. And this is their last inter-schools. They now, as tradition, they will go to their supporters standing right there, the boys, and they will sing their school song. Commiserations there to Paarl Gymnasium and their coach saying a last couple of words to them. Die seisoen natuurlik nog nie heeltemal verby nie. Daar's nog 'n paar wedstryde hierdie seisoen oor. Maar Paarl Boys High wat hulle tradisionele liedjies sing aan hulle skare en baie geluk aan Bryce West die afrigter, sy broer Craig West wat direkteur van hokkie is daarso by Paarl Boys High en ek dink ons mag dalk 'n paar Ethan Appies wat daar stap na sy skare toe. Yeah, that's a nice thing with the tradition of these schools. Ethan will say a couple of words to the Boys High supporters, and then they'll sing the school song, and you'll see it's absolute dead silence. There's the dirigent, the gymnasium boys, and they will be standing and appreciating the school song also from Paarl Boys High. Great respect between the two schools, great tradition, something really special. There, Ethan said his words to the boys, and everyone will stand up and sing the school song. Kom ons vat 'n luister hierna.
Well done, lovely rendition there, the school song. Boys High learners, they are obviously stoked, they are happy. Once now off this hockey, everyone moves down to Forest Street, a well-known rugby stadium there in Paarl, and the battle will continue with the under 15As and will culminate in the final match of the day. Our first team's Paarl Boys High versus Paarl Gymnasium at about just after 4 o'clock. That's a big one, folks. Stay tuned to that. Ja, die Boys High span wat geluk gewens word daar deur al hulle maats. Moet 'n wonderlike gevoel wees om te wen. Natuurlik nie 'n groot gevoel vir die Paarl Gymnasium, maar hulle was absoluut fantasties in hierdie wedstryd ook geweest. En ek dink hulle kan trots voel. Dit kon enige kant toe gegaan het, maar Boys High wat 'n bietjie meer kliniek was op die finish en op die shotgunners en dit was tot die einde die verskil maak. Absolutely, Tian. I think those two goals from Anderson Lombard, accuracy, speed, just too much for the gymnasium keeper, and that was the difference. The game ebbed and flowed. Both teams superb, great attack for both teams, both great defense. But I think Anderson Lombard, he's my man of the match. He scored those 2 goals, and we expect great things from him. He's only in grade 11. Next year he'll be here again and trying to win that Inter-Schools Cup back to Paarl Boys High. Ja, volgende jaar is Interskole gaan natuurlijk bij de Paarl Girls High gespeeld worden. En dit is ook een verschrikkelijke mooie Esterbaan hier zo in die Paarl. En ons hoop om allemaal volgend jaar daar te zien. En hopelijk wordt dit ook weer gelivestreamd door School Sports Live volgend jaar voor allemaal om te zien. Weer eens baie dankie aan almal wat ingeskakel het. Die uitslag in hierdie wedstryd, Paarl Gymnasium 2 en Paarl Boys High 3, en ons verlaat julle met 'n paar highlights en 'n paar advertensies aan die einde van hierdie wedstryd. Baie dankie van my Tian Stein. And from me, Brett Tesla, thank you folks for joining us. Stay tuned for the rugby. We'll see you next year. Bye-bye.